जय जगन्नाथ मु पिके आपण मानक स्वागत करुँच पुणी एक नुआ वीडियो आज आम जाना केमी जंगल जमी एप्लाय ऑनलाइन माध्यम करवा से वीडियो को लास्ट पर्यंत निहाती देखिए आउ चैनल टी नुआ होते लाइक सब्सक्राइब निहाती करेंगे। चलतु स्टार्ट करवा कौन से आम ब्राउजर को जावा से लिखा मो जमी अधिकार लिखला यहीपरी आपण मान एक पेज देखेब पेज टी भल भाव देखिए केमिति लोक टिकेट पाई आपण भी 40 मिनट जगह पाइबे से आम यार ऑनलाइन प्रोसेस देखिबा। ऑनलाइन प्रोसेस रे आपण एटी इंग्लिश रे अछि साइन इन योर अकाउंट तापर क्लेमेंट फील्ड्स क्लेम फ्रॉम एंड सबमिट एविडेंस एपर अछि। आपण जदि न बुझी पारथबे ताने एटा को ओडिया भी करि परिबे ओडिया भी कर दबा। ओडिया रे एटी 10टी प्रकार आपको एप्लाय करिवार प्रणाली रही है। 10टी एप्लाय कलापर आपणकर निज नारे जमी करें। यही 10टी प्रणाली भितर आपण निहाती सब गुड़ाक पढ़े एवं कोटी कोटी डॉक्यूमेंट गुड़ाक जीवो ता विषय निहाती पढ़े पढ़ला जाकि एप्लाय करेंगे। से मु वीडियोटी बहुत लंबा हो मु शॉर्ट रो कहि दोछि आपण याको निहाती देखिबे। से आम केमी रजिस्ट्रेशन उपर क्लिक करवा तापर आपण ये अच्छी व्यक्तिगत दाबीदार तापर जंगल अधिकार कमिटी गोटे अच्छी तांको माध्यम रे हो पारिबो तापर ग्राम सभा माध्यम रे भी हो पारिबो। ताकि निजे केमती करवा ता एप्लाय करवा। एटी प्रथमे नामटी को दबाक पड़िबो। मु जार एप्लाय करछि ता नामटा लिखि दोछि एवं ता टाइटल टा को लिखुछि एटी तापर ये वैवाहिक स्थिति लिखुची से विवाहित कि अविवाहित तापर तांको यदि स्त्री होइतिबे स्वामी को ना लिखिबे यदि स्वामी होइतिबे स्त्री को ना लिखिबे। तापर टिके तळକୁ ଯିବା एटी आधार कार्ड दे दबा परिचय प्रमाण पत्र तापर आधार कार्ड नंबर टी एटी दे दबा। आमे नंबर देला पर तापर तळକୁ आसीबा गोटे पासवर्ड क्रिएट करवा। कथा कहि दोछि जो आपण आधार नंबर टे देले सेटा आईडी भाव रे काम करिवो तळे आपनकर लिखा हेतिबो सेटा यूजर नेम भाव रे काम करिवो सेटा को मन रखिथिबे। लॉगिन कला बेले निहाती दरकार एटी पासवर्ड आपण निज हिसाब रे क्रिएट कर देबे। तापर एटी मोबाइल नंबर टी को दे देबे तापर पुणी आधार कार्ड नंबर टी दे देबे। तापर तळକୁ अछि मेलटा आपण देले भी चलिबो न देले भी किछि नाही। तापर एटी ता आगरु एटी लिख आपण को देखो जंगल निवासी अनुसूचित आदिवासी तापर अन्यान्य पारंपरिक आदिवासी तापर बोथ स्केड्यूल एंड ट्राइब एसटी एससी मान खास करके एसटी एससी मान ये एप्लाय करेंगे। तापर ये आपंकर जाति देखा ये आपंकर जहाँ जाति हो से हिसाब से एप्लाय करेंगे। आप जाति ये सबुटा देखते यही जाति मान सब एप्लाय करेंगे देखा आप जहाँ जाति हो पकईदे। मुझे देखिए पकाऊँगी पूर्वर आम जाति सर्टिफिकेट एवं फोटो गोटे संग्रह करके रखि ना एप्लाय हो पारनी। तापर पिता नाम लिखिदबा तापर माता ये नाम लिखिदबा तापर तळକୁ आसीबा ठिकाना टे ये देदबा तापर जन्म तारीख केते ये देदबा। साधारणतः यहाँ गोटे कथा कहि यहाँ हूँ रजिस्ट्रेशन कराऊँगी या लॉगिन करके एप्लाय करेंगे। यहाँ रजिस्ट्रेशन दरकार होती डॉक्यूमेंट निहाती रखिथे आपड़ तापर आप जिला चूज कर नहीं जाए तार उप खंडस्तरीय आपणकर ब्लॉक चूज कर नहीं जाए तहसील भी चूज कर नहीं जाए। तापर आपणकर पंचायत ये चूज कर नहीं जाए। मु मो हिसाब से पंचायत चूज कर भी से आपण अनुसार चूज करेंगे। तापर ये
ଲେଖିବେ ଜଙ୍ଗଲ ଗ୍ରାମ ହ୍ୟାମଲେଟ୍ ଯାହା ଅଛି ତା ଦେବେ। ଦେଖଉନି ତାପରେ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା। ଏଠି ରାଜସ୍ୱ ଚୁଜ୍ କରୁଛି, ଯେହେତୁ ସବୁ ରାଜସ୍ୱ ସମ୍ପତ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ଚୁଜ୍ କରୁଛି। ତାପରେ ନିଜ ଗ୍ରାମ ଚୁଜ୍ କରିଦେଉଛି, ତାପରେ ଗ୍ରାମ ସଭା ଚୁଜ୍ କରିଦେଉଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାରୀ ଚୁଜ୍ କରିଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଯିଏ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାରୀ କମିଟି ରହିଥିବ ତାକୁ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣ ରବର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା, ତାପରେ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଏହିପରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଯିବ। ଏଟାକୁ ମୁଁ ଇଂଲିଶରେ କରିଦେଉଛି, ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲେଖା ଦେଖାଉଛି। ଇଂଲିଶରେ ଲେଖା ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ୟୁର ଆକାଉଣ୍ଟ ଇଜ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଯେଉଁ ୟୁଜର ନାମ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଠି ଯେଉଁ ଆପଣ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲେ ସେ ଆଧାର ନମ୍ବରଟି ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜର ନେମ୍ ଆଧାର ନମ୍ବରଟିକୁ ଏଠି ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ପାସୱାର୍ଡ଼ ବନେଇଥିଲେ ସେ ପାସୱାର୍ଡ଼ଟିକୁ ଏଠି ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଭର କରିଦେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଦେଖୁଛି ଟ୍ରାକ୍ କ୍ଲେମ୍ ଟୋଟାଲ୍ କ୍ଲେମ୍ ସବମିଟେଡ଼। ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କ୍ଲେମ୍ ଫର୍ମ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଦେଇଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପ୍ରୁଭ୍ ତ ହେଇନି ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ, ସେଥିପାଇଁ ଚୁଜ୍ କରି ନେଇଯିବେ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖାଇଦେବ ଯାହା ଯାହା ଇଏ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଆଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏଭାରେଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ଆଗରୁ ଟିକଟ୍ ଥିବ ସେ ଟିକଟ୍ ପକାଇବେ, ନହେଲେ ନ ଉପରେ ଇଏ କରିବେ। ଯଦି ଟିକଟ୍ ଅଛି ତାକୁ ସ୍କାନ୍ କରିକି ଦେବେ। ତାପରେ ଏଠି ନେଚର୍ କ୍ଲେମ୍ ଅନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆପଣ ଏଠି ଲେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଥିବ ଜାଗା ୟେସ୍ କରିବେ, ଯଦି ନଥିବ ନ କରି ଯିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଡକୁମେଣ୍ଟଟିକୁ ଲୋଡ଼୍ କରିଦେବେ। ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଲୋଡ଼୍ କରିବେ ତାହା ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଇନକ୍ଲୋଜମେଣ୍ଟ କି କୌଣସି ଜାଗା ଅଧିକାର ରଖିଛନ୍ତି ତା ଇନକ୍ଲୋଜମେଣ୍ଟ ଆର୍ଆଇ ପାଖରେ କାଟୁଛନ୍ତି, ତାହାର ଯେଉଁ ଇନକ୍ଲୋଜମେଣ୍ଟଟାକୁ ଏଠି ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ତାପରେ ତଳକୁ ଆସିବେ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟିକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବେ। ତଳକୁ ଆସିବେ, ଏଠି ତ ଲୋଡ଼୍ କରିଦେଉଛି ମୁଁ। ତାପରେ ତଳେ ପୁରା ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରିଣ୍ଟ, ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରିଣ୍ଟ କ୍ଲେମ୍ ଫ୍ରମ୍ ସାଇନ୍, ସେଇଟିକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରି ନେଇଯିବେ। ପ୍ରିଣ୍ଟ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଡିଟେଲ୍ସ ଭରିଥିବେ ତାହା ଆସିବ, ତାହାକୁ ସ୍କାନ୍ କରି ନେଇଯିବେ। ସ୍କାନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସେଠି ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ ଏବଂ ସବମିଟ୍ କରିଦେବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଟିକଟ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ, ଏମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗ୍ରାମ ସଭାକୁ ଯିବ, ଗ୍ରାମ ସଭାରୁ ତହସିଲକି ଯିବ, ତହସିଲରୁ ଆପଣଙ୍କର ଉପରକୁ ଯିବ, ଉପରକୁ ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପାସ୍ ହେଇକି ଆସିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକି ଟିକଟ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଭୂମିହୀନ ମାମଲା ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।